की बसर की। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे बारे में लोगों ने तो ये कहा कि जी पता नहीं कहाँ स्कॉटलैंड चली गई तो क्या हुआ। हम लोग 9 मई को 10 बजे रात को डी चौक पे थे और तकरीबन सिविल सोसाइटी की कोई 25-30 खवातीन थी। हम लोग 9:45 बजे के करीब हमें पुलिस सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है आप अपना पूरा मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं करा लें। वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया 10 बजे के करीब लाइट गई है और उसके बाद पुलिस ने हम पे धावा बोल दिया और उसमें मैं बहुत शदीद जख्मी हुई। वीडियो भी सामने आई बड़ी जी मेरे सर पे बहुत डंडे मारे थे और फिर मैं बैक पे भी आप बैक पे बहुत मारा था, टांगों पे। तो मैं उस वक्त जख्मी थी और मेरे साथ ये इधर काफ़ी ख़वातीन हैं जो मेरे साथ ही थी। फिर हम लोग वहाँ से पहले हमने झाड़ियों में जाके अपनी जान बचाई। मेरे साथ 5 ख़वातीन को वो ले गए प्रिजन वैन में डाल के, जिसमें कासिम सूरी साहब की वाइफ भी थी और हमारी कुछ वर्कर्स भी थी एक, और बाकी कुछ वो ख़वातीन थी जो PTI से सपोर्टर है। तो उसके बाद खैर मैं अपने घर वापस चली गई। फिर मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। अगले दिन तो मैं बिस्तर पे थी। 11 तारीख को जिस वक्त आलिया हमजा साहिबा को उठाया गया है तो फिर मुझे फ़ोन आया कि आप घर छोड़ दें। बस उसके बाद फिर हमने घर छोड़ा तो 10 महीने बाद ही वापस घर आए हैं। और 11 तारीख को हम सबको स्टॉप लिस्ट में भी डाल दिया गया था, तो बाहर जाने का तो कोई था ही नहीं। दूसरा हमारे पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए थे। और बस ये कि हमने उस वक्त अपने थोड़े थोड़े कपड़े उठाए हैं, बच्चे लिए और हम निकल गए। पिंडी में ही थी, ज़्यादा टाइम पिंडी के आउटस्कर्ट्स में रहे हैं और बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। और इस बात पे तकलीफ़ होती थी कि जुर्म तो हमने कोई नहीं किया हुआ था, ना हमने कभी कोई अरबों खरबों के कोई पैसे चोरी किए, ना मेरे वालिद की कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि इस मुल्क में मैंने जमहूरियत के लिए, हक सच के लिए और आम आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए हमेशा कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करें, आवाज़ उठाएं। और एक जो हमारी तब्दीली का नारा है उसके ऊपर हमने बिलीव किया। उस पे हमें अगर इतना बड़ी सज़ा मिली और ऐसे केसेस हम पे बनाए गए जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं था, तो बहरहाल अपना मुल्क है, अब हम क्या गिला करें। अवल आप खातून हैं, जो मर्द हजरात हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आपके ऊपर मुश्किल वक्त था, तो आपने रातें कहाँ पर गुजारी, किस हाल में गुजारी, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? देखिए मैं मुख्तलिफ बहुत बुरे हालात में रही। कुछ घरों में लोग डर गए थे, TV पे इतना प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट हुआ कि लोग जगह नहीं देते थे। बस फिर कुछ ऐसी जगहों पे भी रहे जो मैं अब क्या बताऊँ आपको। दूसरा मैं खातून थी तो मैं अकेली तो भाग नहीं सकती थी, तो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ साथ होते थे। बच्चे अलग थे, 6 महीने तक मैं अपने बच्चों को नहीं मिल सकी। फिर मेरी वालदा काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, घर वाले बहुत परेशान थे, किसी से हमारा रब्ता नहीं था, नंबर हमने फिर बंद किए क्योंकि हमें ये नहीं, पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने किया क्या है जिस बात पे हमें इतनी सज़ा मिल रही है। अभी जब मैं वापस आई हूँ, मतलब जब सामने आई हूँ इलेक्शन लड़ने के बाद भी, इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत पुलिस गर्दी और बहुत ज़्यादा तंग किया गया, लेकिन जब मैं तकरीबन 10 दिन अब मुझे हो गए तो फिर मुझे मालूम हुआ कि जी मेरे पे रावलपिंडी डिवीज़न के हर थाने में केस कटे हुए हैं, हर एक पे मुझे नॉमिनेट किया गया है। तो उसके बाद मुझे ये पता लगा कि मैं तो एक सुपर वुमेन हूँ, मैं शायद जिनों में से हूँ कि मैं एक टाइम पे इतनी जगहों पे मौजूद थी कि मैं अटक में भी थी, मैं टेक्सला में भी थी और मैं रावलपिंडी की भी हर जगह पे थी और मैं डी चौक पे भी थी। अवल आपने कहा कि 6 माह अपने बच्चों से दूर रही, दर बदर की ठोकरें खाती रही अपने हस्बैंड के साथ, तो किसी वक्त ये ख्याल में नहीं आया, माइंड में नहीं आया कि भाई छोड़ो सियासत, बाहर में जाए सियासत, अपने बच्चों की फिक्र करती, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की फिक्र करती? देखिए जी फैमिली की तरफ से काफ़ी प्रेशर भी आया कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना था कर लिया है, बच्चों को तबाह ना करें, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो 8 साल में वो डिप्रेशन में चला गया और उसके डिप्रेशन की वजह से ना वो चीखें मारता था, रोता था, उसके नाक से बहुत ब्लीडिंग होती थी। तो बेटी मेरी के पेपर्स थे A लेवल के, जब 9 मई के बाद वो पेपर नहीं दे सकी तो उसका पूरा साल ज़ाया हो गया। तो ज़ाहिर है वो बच्चे फिर अपसेट हुए। एक बच्चा मेरा पढ़ है, वो 1 साल से आ नहीं सका और 6 महीने हम उनसे मिल नहीं सकते थे और ना हम उन्हें कॉल करते थे, तो वो बच्चे फिर ज़ाहिर है परेशान हुए। फिर मुझे बहुत जगहों से ये प्रेशर बार बार प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप जो है वो छोड़ दें, सियासत छोड़ दें। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि देखिए मैंने इस रास्ते को ख़ुद अपनाया है, ये मेरा चुना हुआ था। अब इस रास्ते की जब मिठाइयाँ थी या अच्छा टाइम था तो मैं इस पे चलती रहती और सारी फेम भी इंजॉय करती और सारा जो पर्क्स थे, या जब मैं MNA बनी तो मैं वो इंजॉय करती रहती। आज मुश्किल वक्त आया है तो मैं बयान दे के भाग जाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा जी चाहे जो भी हो जाएगा, चाहे कोई भी नताइज मुझे भुगतने पड़ेंगे, मैं बयान दे के नहीं जाऊँगी। तो कवल जब आप साइड लाइन थी,
تو اس وقت ہم ٹیلی ویژن پر آئے روز دیکھتے تھے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے آپ سے سینئر رہنما آتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، پی ٹی آئی سے لاتعلقی کا اظہار کرتے تھے، خان صاحب پر تنقید کرتے تھے. تو اس ٹائم یہ مائنڈ میں نہیں آیا کہ سارے چلے گئے میں بھی چلی جاتی ہوں؟ دیکھیے اس کے بعد مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ میاں میرے پہ یہ آزمائش نہ ڈالی، میں یہ نہیں کروں گی کبھی. تو ان سے بھی میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. دیکھیں ہر بندے کے اپنے معاملات ہیں، اور ایک چیز میں اپنی عوام کو اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کوئی کمانڈوز نہیں ہیں، ہماری کوئی فزیکل ٹریننگز نہیں ہوئی ہے، یا ہم نے کوئی مارے کھانے کی ٹریننگ نہیں کی ہوئی. سیاست دان کا کام ہوتا ہے ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک ویژن دکھاتا ہے، پالیسی دیتا ہے اور اپنی بات چیت سے لوگوں کو کنونس کرتا ہے. اب اگر آپ ان کو اٹھا لیں گے اب آپ برائے بیان کروانے کے لیے ٹارچر کریں گے، یا ان کے بچوں کو پہ ٹارچر ہوگا، ان کے بزنسز بند کریں گے، تو ایک ہر بندے کا شاید ایک لیول ہوتا ہے پریشر برداشت کرنے کا. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے برداشت کیا ہے، اللہ میاں نے میرے پہ اتنی آزمائش شاید نہیں ڈالی جو میں شاید برداشت کر سکتی. جتنا میں نے کر لیا یہ میں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کر لیا. اس میں میری نہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ثابت قدم رکھا. مشکل وقت آتا تھا، کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ دل بہت پھٹتا تھا تو ٹوٹ جاتا ہے بندہ. اس وقت پھر میں کوشش کرتی تھی کہ میں جان نماز بچھا کے اللہ کے آگے رہوں اور اسی سے ہی مدد مانگوں. اور پھر مجھے اپنے لیڈر کی ایک تو روتی بھی تھی اس دوران؟ روتی بھی تھی؟ بالکل روئے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے بھی روتے رہے، اپنے ملک کے لیے روتے رہے، اپنے لوگوں کو اس طرح ٹوٹتا دیکھ کے، جاتا دیکھ کے بہت روتے رہے. لیکن ایک جو آیت ہے نا اس نے ہماری ہمت بندھائی رکھی، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی 10 مہینے میں اس آیت کی اتنی اچھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دل پہ لکھی گئی ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ میاں بہتری ہی کرتے ہیں. قبل اب مشکل وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً، تو اب آگے کیا سوچ رہی ہیں؟ کس جذبے کے ساتھ آگے پالیٹکس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں ہر جو مشکل کے بعد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آسانی ہے، اور اسی آسانی کے انتظار میں ہم نے یہ سارا مشکل وقت کاٹا. لیکن افسوس تب ہوا، میں نے خود بھی الیکشن لڑا کہ 8 فروری کو لوگوں نے نکل کے ووٹ ہمیں ڈالے تھے، اور 9 فروری کو پتہ نہیں ان ووٹوں کو کیا ہو گیا. تو جذبہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ ملکوں کی زندگیاں دیکھیں تو 75 سال 76 سال کوئی بہت چھوٹی ایک کیا کہتے ہیں نونحال، پاکستان ایک نونحال ہے ملکوں کی اگر ہسٹری دیکھیں. اور جمہوریت کی سٹرگل اگر آپ دیکھیں، بڑی بڑی جو جمہوری ملک ہیں تو انہوں نے بہت سارے فیزز کے بعد وہ جمہوریت یا وہ رول آف لا جو ہے وہ اٹین کیا. تو ہماری سٹرگل ہے تحریک انصاف، اور جب تک اس ملک میں انصاف کا رائج نہیں ہو جاتا نظام، جب عام انسان کو یہ بالکل کانفیڈنس ہو کہ میں اگر تھانے میں جاؤں گا تو مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، مجھ پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوگا، میری بات سنی جائے گی اور مجھے بالکل فیئرنیس کے ساتھ میری انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو قصوروار ہے یا مجرم ہے وہ پکڑا جائے گا. اور عدالتوں میں جائیں تو آپ کو یہ اعتبار ہو کہ جو سامنے جج صاحب بیٹھے ہیں یہ کبھی